बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग, आप पहुंचा दीजिए। क्या पहुंचा दीजिए? बातें तो बहुत सारी होती हैं, हम भी पहुंचाते हैं। हम क्या पहुंचाते हैं? हमें क्या शौक होता है पहुंचाने का? गॉसिप्स, इधर की उधर, और वो चीजें जो कि माशरे के अंदर अफवाहें फैली होती हैं उनको, या किसी के स्कैंडल्स, ये पहुंचाने का बहुत शौक होता है हमें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या पहुंचाने की जिम्मेदारी अता फरमाई, और उसी से हमें भी अपने लिए एक मकसद पता चलता है कि जब उनके उम्मती हम हैं तो हमें भी ये काम करना है कि क्या फरमाया, मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, यानी जो वही आपके ऊपर नाजिल हो रही है उसको आप आगे पहुंचा दें। और कैसे पहुंचाएं? एज इट इज पहुंचाएं। पहुंचाने के अंदर एक मामला बड़ा ही मुश्किल होता है कि इंसान सोचता है कि हाय दूसरे को ये बात पहुंचा दी ना, कहीं माइंड ना करे, कहीं ऑफेंड ना हो जाए, कहीं मेरा दुश्मन ना बन जाए, हाय फिर मुझसे कहीं दोस्ती ना तोड़ दे। तो लिहाजा मीठी मीठी बातें करो, ऐसी ऐसी बातें करो कि ये हमने इसको देखो परेशान नहीं करना, हमने इसको अनॉय नहीं करना, हमने बस ऐसी बात करनी कि जो बस बीच बीच वाली हो, जो इसके मिजाज के ऊपर गरा ना गुजरे। ऐसे ही किया जाता है ना पहुंचाना। बाज लोग आज दीन को भी ऐसे पहुंचाते हैं कि मोल्ड करके, जिसके अंदर उनकी भी रायत रखी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं पहुंचाया। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे बात की जो मुशरिक थे, और खुले आम उनको कहा कि तुम गलत कर रहे हो। ये नहीं कि ऐसी ढकी छुपी बातें, नपी तुली बातें, मीठी मीठी ऐसी बातें कि बस आप भी खुश रहें। देखिए हम और आप एक ही खुदा को मानते, आप भी एक को मानते, आखिर तो आप एक को ही मानते हैं और हम भी एक को मानते, तो असल में सभी ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। ये दीन को पहुंचाना नहीं है। जाहिर है जब कोई बातिल के ऊपर होगा और आप हक बात करेंगे तो उसको बुरी तो लगेगी। हाँ, हिकमत जरूरी है कि आपने हिकमत के साथ पहुंचाएं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत के साथ बातें पहुंचाएं। कहाँ से पहले शुरू करना है, किस तरह से उनको बयान करना है, किस तरह से उनको लॉजिक से समझाना है कि ये क्या कर रहे हो तुम, वो अलग बात है। मगर ये नहीं हो सकता कि हम ये कहने लगे कि नहीं नहीं जी आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, कोई मसला ही नहीं है जी आप, ये कोई पहुंचाना नहीं होता। समझ आए? जो हक है ना वो पहुंचाना बड़ा दिल गुर्दे का काम है, आसान नहीं है। ऐसे ही नहीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। अगर आप भी इस तरह से ही करते कि आप भी अच्छे हम भी अच्छे, कोई बात नहीं, उन्होंने तो कहा था आप एक साल हमारे बुतों को पूज लें, एक साल हम आपके खुदा को मान लेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना कुछ। लेकिन नहीं, जो हक है चाहे उसमें किसी को सख्ती लगे या जो भी लगे, वो बात कह देनी है। अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी अप्रोच अपनाते तो दीन का पैगाम ना पहुंचता उनको, सच्चा दीन उनके आगे ना आता, और इसी वजह से वो आपके दुश्मन बने। वरना दुश्मनी की क्या जरूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी तो गारे हिरा में जाके अपने इबादत करते थे, बैठते थे, उन्होंने तो नहीं कुछ कहा था। तब कहना शुरू किया ना जब आपने हक बात उनको कही, आपने कहा कि अगर तुम ये करते रहोगे तो फिर आगे क्या है, जहन्नम की आग है, तो ये तो बुरी ही लगेगी ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी डाली है रसूल के ऊपर, इसी तरह रसूल की उम्मतियों पे भी, क्योंकि अब कोई रसूल नहीं आना, कि आपने पहुंचा देना, बल्लिग, पहुंचा दें, चाहे दुनिया जो मर्जी समझती रहे, जो मर्जी कहती रहे, जो मर्जी मुखालफत करती रहे, जो हक है वो तो हक बात है। हाँ, ऐसे खड़े होकर ना कहें कि बिल्कुल आपे से बाहर हो जाएं, गुस्से में बोल रहे हैं और कंट्रोल में नहीं आ पा रहे कि जी मैं हक बात कह रही हूँ, नहीं ऐसे नहीं। आप अच्छे सही ठंडे दिमाग के साथ कहेंगे, लेकिन कहेंगे हक, ठीक है। इसी तरह एक जगह पे हमने पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में कोई अल्लाह की नाफरमानी करे और
लोग बावजूद रोकने की कुदरत और गलबे के उसको ना मिटाएं तो अल्लाह ताला सब पे अपना अजाब नाजिल कर देता है। यानी पहुंचाना जरूरी है। अगर आप देख रहे हैं कि अल्लाह की नाफरमानी में पड़े हुए हैं, आप पहुंचाइए। जबकि आपके पास अगर कुदरत भी है तो आपके पास इल्म है, आप दीजिए। मीठे मीठे बन के ना बैठे, क्या है मेरी दोस्त है और ये है, नहीं, कह दें। क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फिर पूछेंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या, वो इंसान को कहेंगे कि क्यों नहीं तूने पहुंचाया, तो वो इंसान कहेगा या अल्लाह मैं डर गया था, या अल्लाह मैं ऐसा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरी जात इस काबिल थी कि तुम मुझसे डरता, ना कि तुम उनसे डर गए। ठीक है, तो पहुंचाएं, जो आप सीखते हैं उसको आगे बताएं और उसमें झिझके नहीं। ये हमें वो ना कहना शुरू कर दें, कोई हमें लेबल ना लगा दें कि तुम तो फलां बन गई हो, तुम तो फलां फिरके की बन गई हो, तुम तो वहाबी हो गई हो, तुम तो ये हो गई हो। मैंने नहीं बताना भाई, नहीं, आप बताइए। आपको बताएंगे नहीं, छुपाने से क्या होगा। वह इल्लम तफअल, ए नबी अगर आपने ऐसा ना किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो आपने रिसालत का हक ही अदा नहीं किया, तो नहीं आपने पहुंचाया इस पैगाम को। क्या मतलब है, अगर आपने ऐसा ना किया तो ये ऐसे ही है जैसे आपने पैगाम पहुंचाया ही नहीं। यानी एक बात भी अगर आपने छुपा ली तो ये ऐसे है कि आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। कि यानी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर, छोटी बात नहीं थी, मामूली बात नहीं थी। क्योंकि देखिए, मसलन आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आपने ये काम करना है, आप उसमें से आधा करती हैं, आधा करती नहीं, तो कोई आपको कहता है आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। तो ये कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी थी आपके ऊपर कि आपने जो आपके ऊपर नाजिल हुआ है वो आपने पहुंचाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात पहुंचा दी। सही बुखारी में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जो तुमसे ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के नाजिल करता किसी हुक्म को भी छुपा लिया तो जान लो कि वो झूठा है। ये आप बात को याद रखिएगा। क्योंकि देखें, आज के दौर में ना बाज लोग क्या कहते हैं, नहीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुछ बातें सिर्फ हजरत अली को बताई थी, कुछ बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हजरत इब्ने अब्बास को बताई थी, खास उनको कुछ इल्म दिया गया है जो उनको ही बताया गया था और नहीं किसी को बताया गया। तो ऐसी बात नहीं है। हजरत अली ने खुद फरमाया, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, ना कोई मेरे पास किताब है सिवाय अल्लाह की किताब की, या वो समझ है दीन की जो एक मुसलमान आदमी को फहमो फरासत अता अल्लाह ताला फरमाता है, बस वो है। तो ये बात भी कहना कि उन्होंने सीक्रेटली किसी को बताया और उनको कह दिया तुम ना आगे कहीं बताना, या उन्होंने कोई बात अपने पास छुपा के रख ली और लोगों को नहीं बताई, या उन्होंने किसी खास ही सहाबी को बताई और किसी को नहीं बताई, ये बहतान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ये झूठ है। इसीलिए मैंने आपको ये हदीस एक दफा पहले भी बताई थी, बड़ी प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कोई ऐसी चीज भी नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सकती हो और जहन्नुम से दूर कर सकती हो, मगर मैंने उसका तुम्हें हुक्म दे दिया। यानी सब चीजें मैंने तुम्हें पहुंचा दी हैं, बता दी। इसके बावजूद भी अगर लोग आज कुछ नई नई बातें निकाल के कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ख्वाब में आए थे, उन्होंने ऐसे मुझे कहा, कोई नई बातें बना के, कोई नई चीजें, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना उस वक्त नौजुबिल्ला भूल गए थे और आज आके बता रहे हैं? और 1400 साल से जितने मुसलमान गुजरे हैं उनका क्या कसूर था, उन तक तो ये बात पहुंची नहीं जो आज आपको ख्वाब आ रहा है। तो ये दुरुस्त नहीं है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि ऐसा कहने वाला जो ऐसा कहता है ना, ये ऐसे ही है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचाने में नाउजुबिल्ला खयानत की है, कि कोई अच्छा काम था जो आपने हमें नहीं बताया। आज बिदात क्यों है बताएं लोगों ने, नई नई चीजें क्यों निकाली हुई है लोगों ने? इसका एक ही जवाब है, वो कितने ही अच्छे काम है, वो बड़े ही आपको पसंद है, नहीं आप कहते हैं इसमें क्या हरज है, नहीं इसमें बुराई क्या, मुझे बुराई बताएं। बुराई की बात नहीं है, आप ये बताना चाहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह पैगाम पूरा नहीं पहुंचाया, अल्लाह को ये काम पसंद था, ये काम हमें जन्नत के करीब करने वाला था, इस काम से अल्लाह ने बहुत सवाब देना था, इससे हमने जन्नत में दाखिल हो जाना था, लेकिन नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मुझे कहते हुए भी हो रहा है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना भूल गए, उन्होंने नहीं बताया तो आज लोगों को ये याद आ गया
یا 100 سال پہلے یاد آیا 200 سال، یہ ساری بدعات جو ہے نا یہ بہت بعد کی چیزیں ہیں. شروع کے لوگوں نے کہاں بدعتیں کی، یہ سب بعد میں لوگوں نے شروع کی نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی. لیکن مجھے چونکہ بہت پسند ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس بھی ایسے کرتے تھے، ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا تھا، ہمارے تو خاندان میں ایسا ہوتا ہے، بس میں نے کرتے ہی جانا بھلے دین میں ہے یا نہیں. تو آپ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ دین کیا کہتا ہے، خالص دین کیا ہے اس کو پکڑیں، اس کی پرواہ نہیں. بس یہ کہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے تھے، ہمارے ہاں گھر میں تو شروع سے ایسا ہوتا ہے. بس شروع سے اگر ایسا ہوتا ہے تو بتائیں، خود بتائیں، جب سے بھی ایسا ہوتا ہے شروع سے، کیا وہ دین بن جاتا ہے جو آپ کے گھر میں ہوتا تھا، یا جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے وہ دین ہے؟ پہلے تو ہم یہ فیصلے کر لیں ہم نے کدھر کو جانا ہے. ہم نے وہ کرنا ہے جو شروع سے ہوتا تھا، یا پھر ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ رسول لے کر آئے، جو اللہ کا کلام کہتا ہے، جو رسول ہمیں دے کر گئے. جب وہ آنےسٹلی بتا رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات چھوڑی ہی نہیں ہے، چھوڑی نہیں ہے، تو پھر کیوں کرتے ہو جو نئی نئی چیزیں. انہوں نے پیغام پہنچا دیا، کتنی ان کو اس کی فکر تھی کہ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. لوگوں اتنی جو فکر کر کے اور پیغام کو دے رہے ہیں ان کے اوپر یہ بہتان نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو اور کیا ہے. کیا آج ہم کہیں کہ ہمیں زیادہ خبر مل گئی، ہمیں زیادہ پتا چل گیا کہ اس طرح کرنے سے بہت اچھا ثواب ملتا ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ باتیں ڈیفائن کریں، کس چیز میں جنت ہے، کس چیز سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے، کس چیز سے ہمیں ثواب مل سکتا ہے. میں اور آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ دین اللہ کا ہے، وہی بتائے گا کس سے ثواب ملتا ہے اور کس سے اس کو بخشش ہوتی ہے اور کس سے کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سب سے عظیم فرشتہ ہے، جو امانت دار فرشتہ ہے، سارے ہی فرشتے امانت دار ہیں، مگر تمام فرشتوں کے جو سردار امانت دار فرشتے ہیں ان کے تھرو اس وحی کو نازل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری سے آگے پہنچایا، صحابہ نے امانت داری سے آگے پہنچایا. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بھی امانت داری سے آگے پہنچا دیں، نہ کہ اپنے مکسنگ کر کر کے پھر دیتے جاؤ. میں سوچ رہی ہوں کہ جو میں مکسنگ کروں گی نا یہ بڑی اچھی ہے. کیوں؟ کیا میری بات اللہ رسول کی بات سے آگے بڑھ سکتی؟ نہیں. مجھے بس کام کیا پہنچا دینے کا، کام کسی کو منوانے کا نہیں ہے. بات اب منوانے کی خاطر ہم جیسے غیر مسلموں سے بات کریں گے یا اپنے مسلمانوں میں منوانے کی خاطر دین کو ایسا ٹویسٹ کریں گے، ایسا تروڑے مڑوڑیں گے کہ وہ بات ہی اس کا، وہ جو حق بات ہے اس کے اندر سے وہ بات ہی ختم ہو جاتی. نہیں، جو بات ہے اس کو ویسے پہنچائے، جو کہا گیا اس کو. آپ کا کام کسی کو منوانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ابلاغ ہے آپ کا کام. بلغ یہ کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا منواؤ لوگوں کو. اے رسول آپ کا کام ہے کہ آپ منوائیں، آپ کا کام ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہوں، یہ آپ کا کام ہے. نہیں، رسولوں کا کام بھی کیا تھا؟ پہنچا دینا. میرا اور آپ کا کام بھی کیا ہے؟ پہنچا دینا. نہیں، وہ آپ سے اگر مثلاً سوال کرتے ہیں کہ اچھا تو کیا پھر یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی، آپ حکمت سے بات کر سکتے ہیں. ہاں بھائی آپ کو یہ بھی باتیں سمجھ آ جائیں گی، پہلے آپ یہ چیزیں چھوڑو جو شرک کی ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، حکمت سے کہہ سکتے ہیں. مگر یہ نہیں کہ نہیں 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 وہ تو کچھ نہیں، وہ تو جی ہمارے اتنے وہ مولویوں نے بنائی ہیں، آپ اس چیزوں کی تو فکر ہی نہ کریں، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایسی انہوں نے بنا لی، بس آپ مسلمان ہو جائیں، دفعہ یہ چیزوں کی نہ پرواہ. نہیں، جو ہے حق وہ ویسے ہی ہے، وہ کسی کو کی خواہشات کے مطابق ہم بدل نہیں سکتے کہ آج کے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پسند ہیں تو ہم ان کو بدل دیں. تو پہنچانا ہے، میں نے اور آپ نے بھی پہنچانا ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچاؤ مجھ سے، چاہے ایک آیت ہی پہنچا دو، ایک آیت ہی بتا دو. کتنی ساری اپرچونٹیز ہمارے پاس ہوتی ہیں، مسلمانوں میں بیٹھے ہوں، غیر مسلموں میں بیٹھے ہیں، کہیں آپ کام کرتے ہیں، کہیں آپ کے کلاس فیلوز ہیں، کہ ایک آیت پہنچانا بھی مشکل ہے کیا؟ اب پہنچانے میں ایک اور چیز کیا ہوتی ہے، یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ لوگوں کا خطرہ ہو جاتا ہے نا کہ لوگ دشمنی کریں گے، لوگ کیا کریں گے، لوگ پتہ نہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے.
تو مجاہد فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ جو کچھ اترا ہے سب پہنچا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں اکیلا ہوں اور یہ سب مل کے مجھ پہ چڑھ دوڑتے ہیں، میں کس طرح کروں؟ تب یہ دوسرا جملہ اترا، واللہ یعصمک من الناس، یہاں سے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ تو اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اور دیکھیں جو دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو حق پہنچانے والے ہوتے ہیں، واقعی اللہ ہی ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ان خطرات میں اگر اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت نہ کرے تو دین دنیا کے اندر آگے بڑھ ہی نہ سکے۔